Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau buat potongan tempel taper di rambut yang sebenarnya belum terlalu panjang ya untuk bagian samping dan belakangnya. Tapi yuk kita coba kira-kira kayak gimana nanti jadinya setelah gue potong dengan model tempel taper. Alright. Oke, hai, halo, gue Dedi pakai iye, bukan pakai iye. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara tentunya. Alright. Jadi ya, yang kayak gue bilang tadi di awal, gue pengen buat potongan tempel taper di rambut yang sebenarnya belum terlalu panjang. Nah, kalau gue perhatikan tadi sebelum potong, kayaknya potongan sebelumnya itu undercut teman-teman. Jadi sedikit disconnect antara rambut bagian bawah dan rambut bagian atas. Makanya kali ini gue mulai potong dulu rambut bagian atas untuk supaya dia connecting dengan rambut bagian samping dan belakang. Nah, caranya kayak gini. Karena gue hanya potong secukupnya aja supaya dia connecting dengan rambut bagian samping dan belakangnya. Caranya tinggal gue sisir aja ke sisi arah kanan semua kayak gini teman-teman. Oke, dan gue potong secukupnya. Begitu juga dengan di arah lainnya atau di sisi sebelah kanan nanti dengan cara yang sama. Artinya tinggal gue sisir ke arah yang gue inginkan tentunya. Nah, kayak gini itu kira-kira. Ini adalah tujuannya supaya rambut bagian atas dan rambut bagian bawah connecting teman-teman. Nah, kayak gitu caranya. Terus cara pemotongannya juga dengan teknik chopping ya teman-teman ya. Nah, kayak gini supaya hasil yang didapatkan nanti lebih tampak natural, dia nggak rata di bagian ujungnya. Nah, kayak gitu, gampang kan pokoknya. Intinya karena ini belum terlalu panjang rambut bagian samping, karena menurut gua untuk potongan tempel taper sebaiknya rambut bagian sampingnya itu sudah bisa disisir teman-teman. Nah, tapi kali ini karena potongan sebelumnya itu undercut, jadi sebenarnya bukan karena potongan sebelumnya undercut, menurut gua karena belum waktunya, tapi memang bentuknya sudah tidak rapi mungkin ya, sesuai dengan kebutuhan customer gue ya. Nah, tapi dia sudah pengen nyobain potongan tempel taper. Nah, jadi kayak gimana caranya? Ya udah, yuk simak aja kayak gimana gue potong tempel taper kali ini. Nah, setelah gue potong rambut bagian atasnya, tadi kan gue basahin, gue potong pakai gunting. Nah, sekarang langsung aja gue keringin pakai hair dryer teman-teman. Nah, hair dryer ini tujuannya supaya gue tahu karakter asli rambutnya teman-teman. Makanya gue keringin. Oke, nah karena potongannya yang akan gue buat adalah tempel taper, otomatis akan gue buat gradasi di bagian area cambang dan area belakang tentunya. Nah, kan belum terlalu panjang ya, belum terlalu tebal rambut bagian sampingnya. Jadi gue hanya bikin gradasi di bagian samping dan belakangnya aja teman-teman. Sedangkan rambut bagian sampingnya nggak gue potong terlalu banyak. Mungkin itu seperlunya aja gue potong. Sesungguhnya kan masih kurang sedikit agak panjang supaya dia mau disisir ke belakang gitu. Maksudnya sih apa yang gue maksud? Jadi gitu ya. Kira-kira tempel taper yang gue buat kali ini intinya adalah gue buat gradasi di bagian samping dan belakang. Nah, guard yang pertama gue pakai adalah guard nomor 2 teman-teman. Nah, kayak yang kali ini gue pakai. Jadi aduh ngantuk. Ya kayak guard yang paling yang lagi gue pakai ini guard nomor 2 untuk bagian samping dan belakang. Dan tentunya langsung gue buat guideline di samping dan belakangnya. Pokoknya gue buat garis, setelah garisnya ada ilangin garisnya. Nah, waktu garis itu hilang akan terjadilah atau terciptalah gradasi teman-teman. Oke, sesimpel itu.
You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. Pokoknya kayak gradasi-gradasi yang biasa gue buat ya, buat garis, ilangin garis. Nah, buat kalian yang sedang mencari referensi gaya rambut, yang pengen sebetulnya tuh pengen tipis tapi nggak terlalu tinggi, tipisnya hanya di bagian bawahnya aja. Model taper ini cocok banget, gue rekomendasikan buat kalian yang pengen nyobain gaya rambut seperti itu. Jadi lo tipikal orang yang nggak suka habis banget tapi pengen ada gradasinya. Nah, potongan taper inilah yang bisa jadi salah satu referensi gaya rambut buat kalian. Oke teman-teman, langkah-langkahnya kayak gitu tadi ya. Pakai guard nomor 2 dulu, terus dibuat garis, terus sekarang pakai guard nomor 1 untuk ngilangin garis tersebut. Pokoknya kayak gitu kira-kira langkah-langkah yang gue lakukan teman-teman. Ingat ya. Di setiap video gue selalu menyampaikan bahwa di sini tidak ada niat untuk mengajari atau menggurui, atau gue merasa bahwa cara-cara gue ini adalah cara yang terbaik atau terbenar. Tetap gue butuh saran dan kritik dari kalian. Setidaknya gue men-share apa sih yang gue lakukan dalam mencukur rambut setiap harinya. Nah, kayak gini kira-kira yang gue lakukan dalam mencukur rambut teman-teman. Intinya, yuk mudah-mudahan video ini bisa jadi bahan pembelajaran kita bersama. Artinya lo bisa kritik gue, atau memang kalau ada yang baik bisa lo ambil. Ya enggak? Kayak gitu enggak? Asik enggak tuh? Oke. Tinggal ngilangin cambangnya pakai itu tuh tadi, trimmer. Nah, ini nih yang gue maksud, bagian sampingnya nggak gue potong terlalu banyak teman-teman. Jadi gue hanya merapikan sedikit aja.
I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat me. Nah, sudah hampir selesai nih teman-teman. Kali ini gue buat potongan tempel taper. Nah, tinggal sentuhan-sentuhan sedikit atau sentuhan-sentuhan akhir aja. Nah, tinggal gue pertegas outline-nya. Kali ini pakai trimmer dan nanti tinggal gue kasih tekstur di rambut bagian atasnya menggunakan gunting sasak. Jadi gue tipisin pakai gunting sasak atau gue sasak pakai gunting penipis yang bener ya. Jadi menurut kalian mana yang benar, gunting sasak atau gunting penipis nih? Pokoknya kayak gitu ya. Jadi tujuannya, yang penting tahu tujuannya. Tujuannya adalah supaya lebih tampak natural aja di di bagian permukaan atau ujung-ujung rambutnya supaya nggak terlalu rata. Dan tentunya sedikit mengurangi volumenya supaya tidak terlalu ngembang. Oke, kayak gitu kira-kira langkah-langkah yang gue lakukan dalam pemotongan tempel taper di rambut yang sebetulnya belum terlalu panjang tapi masih kurang rapi. Nah, karena pengen lah dibuat gradasi di bagian samping dan belakang. Oke teman-teman, jadi udah selesai ya. Tinggal gue styling aja. Dan inilah potongan tempel taper. Pokoknya kayak gitu langkah-langkah yang gue lakukan. Langkah-langkah yang menurut gue belum tentu paling benar atau paling baik, tapi setidaknya ini yang gue lakukan. Nah, dengan itu gue tunggu nih saran, pertanyaan, kritik, masukan dari kalian. Oke? Kayaknya sih gue udah dipakai Y, bukan pakai I. Pamit dulu. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah. Batuk lagi gue. Mohon maaf kalau memang ada kata gue yang salah dan tidak berkenan. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye.